Annyeonghaseyo 여러분, selamat datang di channel Level Up Topic. Masih sama, pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal listening dari nomor 9 sampai nomor 12. Pada tipe soal kali ini kita akan mendengarkan percakapan antara pria dan wanita, lalu kita disuruh memilih tindakan yang harus dilakukan oleh sang wanita. Langsung aja kita baca opsinya terlebih dahulu. Opsi pertama, 침대에 사진을 찍는다. memotret ranjang. Opsi kedua, 가게로 침대를 가져갔다. membawa ranjangnya ke toko. Opsi ketiga, 침대를 만든 회사에 연락한다. menghubungi perusahaan yang membuat ranjang. Opsi keempat, 중고 가게에 가서 침대를 산다. membeli ranjang dengan pergi ke toko bahan bekas. Oke, langsung aja saya putarkan audionya. 다음 대화를 잘 듣고 여자가 이어서 할 행동으로 알맞은 것을 고르십시오. 한 번씩 읽겠습니다. 9번. 중고 가게에서 가구를 사가기도 한다면서? 침대를 팔까 하는데 어떻게 하면 돼? 먼저 침대 사진을 찍어서 가게 홈페이지에 올리고 어느 회사 제품인지도 써놔. 그럼 가게에서 연락이 올 거야. 그러면 침대는 내가 갖다 줘야 돼? 아니, 가게에서 사람들이 와서 가져갈 거야. Oke, kita baca dulu soalnya. Jadi wanita berkata, 중고 가게에서 가구를 사가기도 한다면서 침대를 팔까 하는데 어떻게 하면 돼? Saya dengar kamu membeli furniture dari toko barang bekas. Rencananya saya akan menjual ranjang. Bagaimana cara melakukannya? Lalu laki-laki menjawab, 먼저 침대 사진을 찍어서 가게 홈페이지에 올리고 어느 회사 제품인지도 써놔. 그럼 가게에서 연락이 올 거야. Pertama, kamu harus memotret ranjangmu, lalu mempostingnya ke situs toko. Setelah itu, jangan lupa untuk menuliskan produknya berasal dari perusahaan mana. Dengan begitu, nanti pihak toko akan menghubungimu. Si perempuan menjawab lagi, 그러면 침대는 내가 갖다 줘야 돼? Kalau begitu, apakah ranjangnya harus saya bawa sendiri? Maksudnya di sini membawa ke toko barang bekasnya tadi. Lalu dijawab lagi sama laki-lakinya, 아니, 가게에서 사람들이 와서 가져갈 거야. Tidak, nanti akan ada orang dari pihak toko yang datang untuk membawanya. Oke, jadi tadi wanita bertanya bagaimana cara menjual ranjang di toko barang bekas. Lalu laki-lakinya menjawab, pertama yang harus dilakukan yaitu memotret ranjangnya terlebih dahulu. Oke, jadi di sini tindakan yang akan dilakukan oleh wanita setelah mendengarkan arahan dari pria yaitu 침대에 사진을 찍는다. Oke, kita lanjut ke nomor 10. Tapi sebelum itu, untuk mempermudah kita dalam mengerjakan soal tipe seperti ini, ada beberapa kata kunci yang bisa kita jadikan acuan. Apa saja kata kuncinya? Yang pertama, ekspresi yang sering digunakan oleh wanita, yaitu adalah ekspresi yang menunjukkan kesanggupan, seperti rilkeo, get, maupun riltenika. Sebaliknya, ekspresi yang sering digunakan oleh laki-laki ialah ekspresi yang menunjukkan perintah seperti ao 주세요 dan lain sebagainya. Oke, seperti biasa kita akan membaca opsinya terlebih dahulu. Opsi pertama, 복사기를 수리할 사람을 찾는다. mencari orang yang akan memperbaiki mesin fotokopi. Opsi kedua, 복사기의 종류와 가격을 조사한다. mensurvei harga dan jenis dari fotokopi. Opsi ketiga, 구매팀의 복사기 상태를 설명한다.
menjelaskan kondisi mesin fotokopi kepada tim purchasing. Terakhir opsi keempat, 사무실에서 쓸 복사기를 사러 간다. Pergi untuk membeli mesin fotokopi yang akan digunakan di kantor. Oke, saya putarkan audionya. 10번. 팀장님, 복사기를 새로 사야 할 것 같은데요. 왜요? 고칠 수 없대요? 네, 복사기가 너무 오래돼서 고치는데 비용이 많이 들 것 같다고 합니다. 구매팀에 얘기해서 새 것으로 사는 게 어떨까요? 그렇게 해요. 그럼 김 대리가 자세한 상황을 알려주도록 하세요. Udah ketemu jawabannya? Langsung aja kita baca soalnya terlebih dahulu. Jadi wanita berkata, 팀장님, 복사기를 새로 사야 할 것 같은데요. 팀장님, sepertinya kita harus membeli mesin fotokopi yang baru. Lalu laki-lakinya menjawab, 왜요? 고칠 수 없대요? Kenapa? Memang katanya tidak bisa diperbaiki. Lalu wanita menjawab, 네, 복사기가 너무 오래돼서 고치는데 비용이 많이 들 것 같다고 합니다. Iya, katanya, karena mesin fotokopinya terlalu lama atau terlalu usang, untuk memperbaikinya sepertinya akan memakan banyak biaya. 구매팀에 얘기해서 새 것으로 사는 게 어떨까요? Bagaimana kalau kita membeli mesin fotokopinya yang baru dengan membicarakannya pada tim purchasing? Lalu laki-laki menjawab, 그렇게 해요. 그럼 김 대리가 자세한 상황을 알려주도록 하세요. Boleh. Kalau begitu, Kim Dae-ri tolong jelaskan kondisinya secara detail. Oke, jadi setelah kita baca soalnya, di sini pada kalimat terakhir, sang pria menyuruh wanita untuk menjelaskan kondisi dari mesin fotokopinya. Sehingga tindakan yang akan dilakukan oleh sang wanita selanjutnya ialah menjelaskan kondisi mesin fotokopinya kepada tim purchasing. Oke, kita lanjut ke nomor 11. Kita baca opsinya terlebih dahulu. Opsi pertama, 인문학 강의를 신청한다. mendaftar kelas 인문학. Opsi kedua, 교재를 사러 서점으로 간다. Pergi ke toko buku untuk membeli materi. Opsi ketiga, 남자와 함께 강의를 듣는다. Mengikuti kelas bersama dengan laki-laki. Opsi keempat, 홈페이지에서 교재를 확인한다. Mengecek materi di homepage. Oke, kita dengarkan bersama audionya. 11번. 민수 씨, 이번에 인문학 강의 들을 거예요? 저는 작년에 들었어요. 그 강의 인기가 많으니까 빨리 신청해야 할 거예요. 아, 네. 그럼 서둘러야겠네요. 그런데 교재는 뭐예요? 홈페이지에 나와 있지 않더라고요. 그래요? 저한테 그 책이 있으니까 내일 갖다 줄게요. Oke, kita baca soalnya. Wanita berkata, 민수 씨, 이번에 인문학 강의 들을 거예요? 민수, apakah kali ini kamu akan mengikuti kelas 인문학? Lalu laki-lakinya menjawab, 저는 작년에 들었어요. 그 강의 인기가 많으니까 빨리 신청해야 할 거예요. Tahun lalu saya sudah mengikuti kelas itu. Karena kelas itu sangat populer, sebaiknya kamu harus segera mendaftarnya. Lalu wanita menjawab lagi, 아, 네, 그럼 서둘러야겠네요. 그런데 교재는 뭐예요? 홈페이지에 나와 있지 않더라고요. Ah, baiklah. Kalau begitu, saya akan cepat-cepat mendaftarnya. Tapi ngomong-ngomong, untuk materinya apa saja ya? Karena di homepage-nya tidak tertulis. Laki-lakinya menjawab lagi, 그래요?
저한테 그 책이 있으니까 내일 갖다 줄게요. Setelah kita baca soalnya, di sini laki-laki menyuruh wanita untuk segera mendaftar, dan wanita mengiyakan dengan menjawab, 네, 그럼 서둘러야겠네요. Ya, kalau begitu, saya akan segera mendaftarnya. Menggunakan ekspresi yang telah kita pelajari sebelumnya, yaitu get. Sehingga jawaban yang paling tepat ada pada opsi pertama. Oke, soal terakhir nomor 12, kita baca opsinya terlebih dahulu. Opsi pertama, 현장 학습 일정을 짠다. membuat jadwal kunjungan belajar. Opsi kedua, 자연재해를 체험해 본다. mencoba pengalaman bencana alam. Mungkin di sini mereka mengunjungi tempat pembelajaran yang mengajarkan bagaimana cara penanganan ketika terjadi bencana alam. Opsi ketiga, 체험관의 위치를 알아본다. lokasi dari tempat pembelajaran tersebut. Opsi keempat, 체험관의 program을 확인한다. mengecek program dari tempat tersebut. Coba kita putar audionya. 12번. 강 선생님, 이번 현장 학습은 어디로 가면 좋을까요? 안전교육 체험관이 어때요? 지진과 같은 자연재해를 체험해보면 학생들한테도 유익할 거예요. 그게 좋겠네요. 구체적으로 어떤 프로그램이 있는지 알아봐야겠어요. 위치도 알아보고요. 위치는 제가 알아봐 드릴게요. 정말요? 고마워요, 강 선생님. 그럼 저는 자세한 일정을 짜야겠어요. Mari kita bahas bersama. Jadi laki-laki berkata, 강 선생님, 이번 연장 학습은 어디로 하면 좋을까요? 강 선생님, kunjungan belajar kali ini sebaiknya dilakukan di mana ya? Lalu perempuan menjawab, 안전교육체험관이 어때요? Bagaimana kalau kita lakukan di pusat pengalaman edukasi keselamatan? 지진과 같은 자연재해를 체험해보면 학생들한테도 유익할 거예요. Sepertinya akan bermanfaat juga bagi murid-murid jika mereka mencoba mengalami bencana alam seperti gempa bumi. Lalu laki-laki menjawab, 그게 좋겠네요. 구체적으로 어떤 프로그램이 있는지 알아봐야겠어요. 위치도 알아보고요. Wah, itu bagus sekali. Kalau begitu, saya akan mencari tahu ada tidaknya program seperti itu secara detail. Tidak lupa juga untuk mencari tahu lokasinya. Lalu perempuan menjawab, 위치는 제가 알아봐야 드릴게요. Lokasinya biar saya saja yang akan mencari tahunya. Dijawab lagi sama laki-lakinya, 정말요? 고마워요, 강 선생님. 그럼 저는 자세한 일정을 짜야겠어요. Benarkah? Oh, terima kasih, Kang 선생님. Kalau begitu, saya akan membuat jadwalnya secara detail. Oke, jadi tadi laki-laki niatnya mau mencari lokasi untuk pembelajaran, tapi di sini wanita menawarkan diri untuk mencari lokasinya. Menggunakan ekspresi yang sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu 드릴게요. Sehingga jawabannya jatuh pada opsi ketiga. 체험관의 위치를 알아본다. Oke, sekian dulu video pembahasan kali ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. 감사합니다.